सेति पाई भीम भई रूप को छाड़िले अरूप को कहले बोले रूप रेख नाही शून्य देही अछ रूप रेख नाही शून्य देही अछ उदे होई अरे मोरा सुती जल नथाई पवन मोरा सारा बाए घन घन चटारे आक्रमण नादी कब्रण चटारे आक्रमण नादी कब्रण उदे अछ नाही दिए पूजा देही अछ उदे होई रूप रेख नाही अच्छा 10 टका नेका 100 टका नेका कोटा हेले भाग न गुठी ज्ञानी मंडली रूप व्यतीत अरूपर सहज कथा सरिला आलोचना कले मु तो आलोचना धर्मी पाला वाला ता भीतर को पसिजी बाहरी हबनी ना 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 ये पाला तक घंटा जो पाला सारे छक्की छक्की ना नाही अच्छा द्वितीय कथा से आपन को ता पर गोटा उदाहरण देले कोन वाल्मीकि जदि राम नाम जप करी उद्धार पाइले सेत बळे राम जन्म होई नथिले हिसाब देले राम केते जण केते जण राम कहिले ना सत्य जुगर राम कहिले पाटी रे खाली कहले को गीत बोलना सत्य हन नहीं सत्य जुगर राम कहले परशुराम त्रेता जुगर राम कहले राम हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन राम द्वापर जुगर राम कहले बलराम आउ कली जुगर राम कहले विष्णु जोशा कला श्रीराम पंडा चंडाल विष्णु जोशा ब्राह्मण घरे जन्म हे कलकी राम अच्छा तापर आ गोटा कथा कहले ये को राम को जप कले ना ये 4 जण नुह आत्मा राम को जप कले अच्छा आत्मा राम कोठी रहंती की ना आत्मा राम तमे तुलसीदास संगे पदटी जदि शिखी था भाई ना तमे जो जप कले वाल्मीकि राम को आत्मा राम कही न था जदि आत्मा राम कही था से आउ कौटी अच्छी बोली कही न था आत्मा राम किए एक राम दशरथ के बेटा एक राम दशरथ के बेटा एक राम भक्त भक्त के बेटा एक राम घट घट के बेटा एक राम ओटे सबसे न्यारा एक राम ओटे सबसे न्यारा एक राम ओटे सबसे प्यारा एक राम ये पद बोलछंती ना कुआंतु ना अच्छा पद न बोलिले कवि न आसिले पाला ना ये प्यारा बोलना हां पद न आसिले थाको के 100 कवि न आसिले पाला न हो नहीं कुना एक राम दशरथ के बेटा दशरथंकर बेटा दशरथ पुओ राम जड़े आपण से राम को जानि छन वाल्मीकि कहला आउ के राम एक राम घट घट के बैठा सारे किए से ना यही होचंती आत्मा राम आपण को हृदय रे अछंती मो हृदय रे अछंती सारा जगत हृदय रे अछंती सेही होचंती आत्मा राम रे सारे वाल्मीकि जदि आत्मा राम को जपिले कहले ठीक अछि या को भूल मारी हबनी किंतु से राम आउ कोठी नांती निज देह रे अछंती हना नाही ये देह जगन्नाथ अछि निज प्रतिभा पूजुति निज प्रतिभा पूजुति ये दहरे भगवान अछंती ये कथा को जदि प्रमाण करी मिसई करी कहितांते से आत्मा राम ताहले कथाटा ठीक हेइतांता से सही प्रकार कहिले कि नाही आज्ञा तेनु एक कथारे छकी सुना मन रख राम कोन ए 4 जण राम कोन आउ गई नाही एक राम दशरथ के बेटा गला एक राम घट घट के बैठा गला एक राम तो सबसे न्यारा सबुठु न्यारा किए ना परशुराम सारा परशुराम तांका राजा आपण माने जानि चंदी जमदग्नि जमदग्निकर पुआ परशुराम जमदग्निकर गोटिए पुआ न आ केतटा जमदग्निकर 4टा पुआ सारे सबु पुआ ना राम अर्थ सत्य जुगरे गोटा राम नुह 4टा पुआ नाम कोन ना होलीराम नळीराम बलिराम परशुराम सारे 4टा राम भितरे ये परशु धरंती बोली आंको ना परशुराम
ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟା ରାମ କାହିଁ ଆଣିଲ ଏ ତିନିଟା ପୁଅକୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲ ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ନାହିଁ ଚାରିଟା ନାଁ କାହିଁ ଆଣିଲନି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ହିସାବ ଦେଲେ ଅଲଗା ନା। କୁନା ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ବା କହିବା ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ଆଣିବି ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା। କୁନା ଆଜ୍ଞା। ମନେ ରଖ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଇଏ ରାମ सबसे प्यारा से होचंती किए ये प्यारा राम बलभद्र बलभद्र महाप्रभु आइए कृष्णकर साना भाई बलराम बड़ भाई बड़ भाई बलराम आइए ना ना आइए आत्मा रामर समीक्षा ठीक हेलानी ना द्वितीय छकी गलो तापरे ओ आपण मानकर विषय आरंभ कले रामायण मो पई थाको छाडी के जाइछंती कोन कोन ना मु राम को कोन कहिबी रामकर सातटा प्रश्न बे बोलतु आनंद गवार भाई 500 टंका देइछंती हम दिलीप बाबू आपण 500 टंका देइछंती सब जाक यज्ञ काम रे लागिवो महावीर महाप्रभु वीर बजरंग बली हनुमान महाप्रभु श्री राम आपनकर कल्याण करंतु बोलंतु आनंद गवार हरि बोल र भाई धन्यवाद दउची आपण सब हम मान रखी देले जे हम सोना भाईनाटा एते नेहुरा नमसा है की कहला सारा जे एते पाला खाली रडी छले गोटा टका बोले टंका 100 टा के दियो केही देलेनी भाईना को अरे ये 500 टका दिलीप बाबू प्रकृत रे मते देले जे खराब लागी ओ हो रह हो ज्ञानी मंडली आपण बुझंतु अच्छा आपण माने आजी पाला सुनिले पाला रो किछि पुण्य अर्जन हला ना किछि पाप अर्जन हला पुण्य हला रामଙ୍କ कथा सुनि सारे आपण माने पाला सुनिले पाला रो किछि पुण्य अर्जन कले ना किछि पाप अर्जन कले पाला सुनिले पुण्य हबो कोन पुण्य अर्जन कले कोन का कथा रामଙ୍କର कोउ कथा तांको दोष ना गुण सीतांकर गुण सब कहउतेले ना दोष कहउतेले दोष आज्ञा ताले सीतांको दोष सुनले पुण्य हबो ना पाप हबो मु थाकटा जाक आपनको मा निंदा करिवि मा निंदा जो लोक बसिकी सुनिबो आउ अच्छा बढ़िया कथा से बड़ चालाक लोक से जानी पाढ़ी बाबू एक धरब अच्छा निंदाटा केमिति होता तांको विषय रे निंदा कलेनी ठीक अच्छी अच्छा आपण माने कौन सी रामायण रे सुनी जे सीता अच्छा जेते बळे धरित्री बा वसुमती ब्रह्मा पाखे बसी जो न्याय बाढ़िले से जगह सीता थिले ना नहीं सीता थिले टी अच्छा राम दोष किए कहबे धरित्री कहबे ना सीता कहबे धरित्री वसुधा कहबे अच्छा सीता से जगह नीरव बसी शुणवे माने सीता स्वीकृति अच्छी अच्छा कौन सी शास्त्र रे सीता को पचर हाइचे कथा से जानी बही न पढ़ा लोक एमतिया कहब आपण माने मन रखंतु जो दिन माँ जानकी को वर्जन करदेले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वाल्मीकि आश्रम को जीवा पूर्व तमसा नदी कूल जो सीता अच्छा सीता जो लक्ष्मण पत्रटा पढ़ीदे सारे लक्ष्मण निर्देश अच्छी तू पथ पचारी पिता घर कथाटा को बुझंतु टिके आमे दीटा जाक वकील आपण माने हेले विचारपति आज्ञा जदि विचारक ठीक भाव विचार न करबा आज्ञा सब न्याय गड़बड़ सब न्याय उल्टा हो जिवो गड़बड़ निर्दोष दंड पाइबो दोषी खोलेइबो बस होना नहीं अर्थ ए जगह रे आपण माने विचार करंतु सोना भाईना गोटा पक्षर वकील मु गोटे पक्षर वकील आपण माने ब्रह्मा भली विचारक सारा विचारक जदि भूल हबो समाज रहिबो तेनु आपण मान के स्थिर मतिर विचार करंतु लक्ष्मण जो दिन चिट्ठी लिखि के आसिले ए मां पथ पचारी पिता घर जीवो
ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମନ ନ କରିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେ ଜନକ ସୁତା ହଁ ମନେ ନ ଭାବିବ ଆଉ ଅନ୍ୟଥା ସୀତା ହଁ ଗଲେ କି ଆଜ୍ଞା ବାପ ଘରକୁ ନା କାହିଁକି ଗଲେନି କାହିଁକି କହିପାରିବେ ଆପଣ ମାନ ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀତା ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହେଇନି ଦେଖିଲ ସୀତା କୋଉ ଭଳିଆ ନାରୀ କୋଉ ଭଳିଆ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟା ଶ୍ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଓ। କଲେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ନଳ ରାଜା ଶ୍ଲୋକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଚବୈଦେହୀ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଏମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ହଁ ଯାହା ପାଖରେ ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର ପାପ ନାହିଁ ନା। ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର କଳଙ୍କ ନାହିଁ ନା, ନା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ବେଶ। ଯାହାର ନାଁ କେବଳ କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିଲେ ଓ। ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଇଯାଏ ଜଗତରେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ହଁ, କିଏ? ସେ 4 ଜଣ କିଏ କିଏ? ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜା ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ନଳ ନଳ ତାପରେ କିଏ କିଏ? ଦ୍ୱାପରରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଶ୍ଲୋକ। ପୁନା ଆଜ୍ଞା। ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଆଉ କିଏ କିଏ? ସାରେ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଜଣିଏ ରହିଲେ ନାରୀ ନାରୀ। ସିଏ ହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକା ମା ବୈଦେହୀ ସାରେ ସୀତାଙ୍କର ଦୋଷ ଯଦି ରାମଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଦେଖେଇବେ ହଁ ତାହେଲେ ଜଗତ ରହିବ ନା ସାରେ କୋଉ ଲୋକ ସୀତାଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଖେଇବେ କୋଉ ଲୋକ? ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଓହୋ। କହିଲେ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ ଏତେ ତଳକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ମାନସିକତା ଏତେ ନିଚ ହବ ସେ ନିଜର ପ୍ରୌଢି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କରିବେ କଣ ନା କହିବେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅସତୀ ହୋଇବ ପର୍ବତେ ଫୁଟିବ କଇଁ ଭଉଳେ ପର୍ବତେ ଫୁଟିବ କଇଁ ଭଉଳେ ପର୍ବତେ ଫୁଟିବ କଇଁ ଏ ଅସୁତ ବଚନ କେବେ ନ ଡରିବ ମାତାର ଘର ଦେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଲେ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ ମାନେ ଏତେ ତଳକୁ ଯିବେ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଅସତୀ କହିବା ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କର ଦୋଷ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋଟେ ପଛେଇବେ ନାହିଁ ହଁ କି ନା ସାରା ଆପଣ କୋଉ କପିଳ ରାମାୟଣ ପଢନ୍ତୁ କପିଳ ରାମାୟଣରେ କଥା ନାହିଁ ନା ଯଦି କପିଳ ରାମାୟଣରେ କପିଳ ଋଷି କଥା ଲେଖିବେ ସୃଷ୍ଟି ଧରା ତଳକୁ ଯିବ ଇଏ ସୋନା ଭାଇନାଙ୍କର ମନ ଗଢା କଥା ବି ନୁହଁ ଆଉ ଜଣେ ବର୍ଷିଆନ ଗାୟକ ଇଏ କଥା କିଛି ଦିନ କରୁଥିଲେ ପାଲାରେ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବଳରେ ଇଏ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗାୟକ ଆଙ୍କର ନିଜର ବିଚାର ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କଲେ ବୋଧେ ଭଲ ହବ ମୋର ମୋଟେ ଆପଣ କୋଉ ପୁରାଣରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ନା। ରାମ ସୀତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗୁଣ କହିବେନି ରେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦୁର୍ଗୁଣ କହିବେନି କାହିଁକି? ନା ରାମଙ୍କର ସୀତା କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଯେତେ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ସୀତା ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକା ଓହୋ। ଖାଲି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକା ନୁହଁ ଆଉ କଣ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସୀତା ଭଳିଆ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟା ଜଗତରେ କେହି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ରେ କିଏ କିଏ ନା ରାମ ପରି ରାଜା ସୀତା ପରି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭରତ ସମାନ ଭାଇ ସାଧୁ ଜନେ ଭରତ ସମାନ ଭାଇ ସାଧୁ ଜନେ ଭରତ ସମାନ ଭାଇ ଅନୁପରି ଭୃତ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ପରି ମିତ୍ର ଜଗତେ ମିଳିବେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ କହୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଯେତେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ ରାମଙ୍କ ଭଳି ରାଜା ନାହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି ନା ହଁ ନା ନାଇଁ ଠିକ ତ। ରାମ ଭଳି ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ହେଇପାରିବେନି ନା। ଯୋଉ ଲୋକ ରାମ ରାଜାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲା ବେଶ ସାର୍ ତାଠୁ ପାପି ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଅଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକ ଯେତିକି ପାପି ଶୁଣିବା ଲୋକ ତାଠୁ ଅଧିକା ପାପି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ରାମଙ୍କ ନିନ୍ଦା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ହଉ ସୀତାଙ୍କ ନିନ୍ଦା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପାପ ବଢିଛି ନା କମିଛି ପଢିଛି ପାପକୁ ଛଡେଇବା ଲୋକ ମୁଁ ହଁ ହଁ ସେଇ ତ সোনা ভাইনা পালা শুনিলে পাপ হব সে পাপ তক ছড়াইব পাড়ি সীতা কোন আপন মানক আগে শুনাই দেলে আপন বুঝি পারিবে প্রকৃতরে সীতা সতী না অসতী সীতা দোষী না নির্দোষ আপন মানে বিচার করিবে তুমি তো নিজে পুরাণ বুঝুন তুমি পালারে বুঝাইব কোন সার যদি এবে তো চ্যানেল লাগিছি মু চ্যালেঞ্জ দেই কହୁছি ভাইনা কপিল রামায়ণর মোলাটা দেখিছন্তি
କପିଳ ରାମାୟଣ ଯଦି କପିଳ ରାମାୟଣ ଆଣିକି ଦେଖେଇଦବ କପିଳ ରାମାୟଣ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କର ଦୋଷ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ରାମ ତାହେଲେ ଭାଇନା ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗରେ କହୁଛି 3 ରାତି ପାଲା ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଏ ଗଲା ସଇଲାରେ ପୁଅ କର ତମେ ତ ଯାଇନ ବସା ଘରେ ଅଛ ଯଦି କପିଳ ରାମାୟଣ ତମେ ପଢିଛ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ମତେ ଆଣିକି ମୋଲାଟୁଟା ଦେଖେଇଦବ ତମେ ପଢିଛ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବି ତମକୁ 3 ରାତି ପାଲା ପଇସା ଛାଡିଦେବି ମନେ ରଖ ସୀତା ଭଳିଆ ନାରୀ ସୀତା ଭଳି ଭାର୍ଯ୍ୟା ସୀତା ଭଳି ସତୀ ସୀତା ଭଳି ପତିବ୍ରତା ସୀତା ଭଳି ସାଧ୍ୱୀ ନା ଅତୀତରେ ଥିଲେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଥିବେ କି ନାହିଁ କିଏ କହିବ ଭାଇନା ଖବରଦାର ये भड़ी पाला गाइबा छाड़ो ये कौन तम घर आम घर कथा होइची बास अरे तम घर आम घर कथा होइची धन्यवाद र एते दिन पर तू कदे पदे कथा कहलु सार मते काखा र पदिए कथारे मुंडेई बेकु र मु जानिनी तू पाला मुंडर पुरौछु सारे आपन को घर मो घर कथा नुह ना सीता को गार गोटे साधारण स्त्री लोक नुह जा मन ता विरुद्ध कहब सीता पुण्य श्लोका सीता बली भार्या जगत रे नाही ना नाही आ गोटा श्लोक बोलुची जगत रे सीता को भलिया स्त्री रे प्रथम श्लोकटा बोलुची बोले कांता रत्नम जनक तनया काल रत्नम बसंत रानी रत्नम सरस कविता वास रत्नम चकासी विद्या रत्नम परम विदुष वीर रत्नम किरीटी दान रत्नम वितरण मोह राघव राज सारे सीता किए मां कांता रत्नम जनक तनया कांता कहले स्त्री जगत रे जते स्त्री अछंती सब स्त्री तारु श्रेष्ठ नारी श्रेष्ठ रत्न होचंती सीता रे सारे सीतांकर दोष बाहर करि परिबे राम ना अच्छा रामंग कथा पर विचार करिबा आगो सीतांग कथा विचार करिबा करतु जो दिन वर्जन कर देला गया वन मध्य रे नै लक्ष्मण सीता जानिले लक्ष्मण मते छाडी देइ निर्देश अछि बाट पचार की बाप घर को पळेबु सीता बाप घर को गलेनी ना काहे की जानचंदी आज्ञा कहले मु जदी बाप घर को पळेबी मो स्वामी कर मान महत्व तळे पड़ी देखो आज्ञा स्वामी मूल्य मर्यादा को रक्षा करने स्त्री केते त्याग करिछि कोन त्याग बही होछि तपस्विनी कवि होतंती रंगाजब गंगाधर मेहर सार से दिन सीता राम को दोष देई नाहंती कहि नाहंती निजे राम मते परित्याग कर देले लक्ष्मण दोष भी देई नाहंती दोष देइचंती निजर सारा बेले बेले हमको कष्ट हेले आमे सब भगवान को दोष भी दऊ जे प्रभु तू मते ए दुख देलु मन रख सीता भगवान को दोष देना दोष देले दैव दंड दोष भी देना का दोष देले बोले मो कर्म पाई दाई जिते पाला सुनवा को आसी पाला को बुझंतु सीतांकर मानसिकता सीतांकर चरित्र को बुझंतु सर यही भली केते जन गायक जदि सीतांक चरित्र को एठी थोइबे धरार सातलगामी हबो रामायण कलंकित हबो रामायण शास्त्र को कई मुंडिया मारिबेनी नाही नाही सर रामायण शास्त्र को आज पर्यंत आमे मुंडिया मारुचे ता कारण कोन जानचंती किए केवल 2 जन का पाई रामायण आज आमे मुंड लगे मुंडिया मारुचे सर से 2 जन किए राम आ सीता अच्छा आज पाला रे राम सीता को जदि ए स्तर को आमे साधारण गाँ र गोटाए स्वामी स्त्री भरी नहीं थोई दबा हबो ना ताले आज पालाटा सारे हिला तो ना हां रामायण के आपण मते जाई कहउतिले ना आज पाला निस्तब्ध कोन निस्तब्ध हला ताले आपण पाला रे कोन बुझुतिले ताले राम साधारण लोक नुह सीता साधारण स्त्री नुह ए मा विचार करो 7 मास गर्भवती अवस्था रे तांगु परित्याग कर दिया
ହେଇଛି ରାମ ତାଙ୍କୁ କହି ନାହାନ୍ତି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀତା ଯୋଉ ଦିନ ଜାଣି ପାରିଲେ ସେଦିନ ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଯଦି ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେତେବେଳେ ସେ ପଦେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି 7 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ସେ କାଞ୍ଚନ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେତେବେଳେ ଯଦି ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଶାଶୁକୁ ବସେଇ ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବସିକି ସେଠି ନୀରବରେ ଶୁଣିପାରିବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଶୁଣିକି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇ ବସିଲେ କଣ କରିବା ଆଉ ତମେ ଡାକିକି ଆଣିଛୁ ଗାୟକ ହଁ ବାସ୍ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ କିଛି କରିବେନି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଲାକୁ ଶୁଣିବେ ଆପଣ ପରା ବିଚାରକ କେତେବେଳେ କୁହେନି କିଛି ସେ ଓକିଲ କହିଲା ମୁଁ ଓକିଲ କହିବି ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ କେହି ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଆପଣ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦିଟା ଗାଁଙ୍କର କଥାକୁ ତ ବିଚାର କରିବା କୋଉଟା ଠିକ ନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା କଥା କିଛି କହୁନି ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଦିନ ସୀତା କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାଏ ମୋ କର୍ମ ପାଇ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ବିଧି ବିଧାତା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବା ଦୈବ ମୋ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହଁ ଭଗବାନ ବି ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ତ ତ ସ୍ୱଭାବ ମୋ କରୁଣା ନିଧି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ କରୁଣାର ସାଗର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଦୟାର ସାଗର ସିଏ କାହିଁକି ମତେ ଏଡ ବଡ ଦୁଃଖ ଦେବେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ସମୟକୁ ଭାବନ୍ତୁ ସୀତା ସେତେବେଳେ 7 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ସୀତାରାମଙ୍କ ଦୋଷ କହିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କହିଲେ ତାର ଦୋଷ କାହାର କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲି ସୀତା କହିଲେ ଦୋଷ ନିଜେ ମୋର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ଫଳ ପାଏ ଓଡିଆ ଭାଗବତ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳ କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଣିଷକୁ ମିଳେ ମୋ କର୍ମର ଦୋଷ ସାରେ କଣ କର୍ମର ଦୋଷ ବହି ହଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ ସାରେ ମଉସା ଶୁଣିବେ ଟିକେ ନା ସେ ଯାହା କରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଛକି ମାରିକି ଯିବି ନା ତାଙ୍କ କଥାଟା ଆଗ ଭୁଲ କହିଲେ ତାପରେ ଠିକ କୋଉଟା ମୁଁ ବାହାର କରିବି ନା ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ନା ଗପ କଲେ ବା କଥା ପଳେଇବ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବେଳେ ମତେ କହିଲେ ତାନରେ କେମିତି ହବ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ନା ମଉସା ଶୁଣ ସିଏ କଥା କଣ କହିଲେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଠିକ ବାଟରେ ଯିବା ସୀତା କଣ ମୁଁ ଆପଣ କିଏ ସୀତା କୋଉ ଭଳି ନାରୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବି ସିଏ ଯେତେଟା ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦୋଷ ଗୁଡାକ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କର ଗୁଣ କରିଦେବି ସାରେ ସେ ସବୁ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇବେ ଶେଷକୁ ଯଦି ନହେଲା ମତେ ମନା କରିବେ ନା ହେଲାନି ମୁଁ ତାପରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଟିକେ ମନ ଦେଇ କଥା ଶୁଣିବା କୁନାରେ ସୀତା କାହା ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ କେଡ ବଡ ଦୁଃଖ କେଡ ବଡ ଦଣ୍ଡ 7 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ନିକାଞ୍ଚନ ଜଙ୍ଗଲ କେହି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ବି ସୀତା ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିନାହାନ୍ତି ରାମ ଖରାପ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଦୋଷ କାହାର ନା ଦୋଷ ମୋର କଣ ମୋର ଦୋଷ ନା ମୁଁ ଦୋଷହୀନ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଯେଉଁ ତିରସ୍କାର କରିଥିଲି ପାଇଲି ଜାଗୃତ ପୁରସ୍କାର କରିଥିଲି ପାଇଲି ଜାଗୃତ ପୁରସ୍କାର କରିଥିଲି ପାଇଲି ଜାଗୃତ ପୁରସ୍କାର ସାର ବହି ତପସ୍ୱିନୀ କବି ରଙ୍ଗାଦେବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସୀତା କହିଲେ ମୁଁ ବିନା ଦୋଷରେ ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଯୋଉ ତିରସ୍କାର କରିଥିଲି ତାର ପ୍ରତିଫଳ ବୋଧେ ମତେ ଆଜି ମିଳିଲା କେମିତିଆ ମିଳିଲା ନା ଦେଖା ନା ଏତେ ଚାତର ଧନ ଟେକା ମାରିଥିଲେ
ଟେକାଟିଏ ଯିଏ ପକେଇବ ପଥର ଥୁଆ ହବ ବାଃ, ଠିକ। ଏ ନ୍ୟାୟରେ ଓ। ସୀତା ନିଜର ଦୋଷ ନିଜେ ମାନିଗଲେ ମାନିଗଲେ। ତାହେଲେ ଏଭଳି ସୀତା ହଁ। ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କହିପାରିବେ ନା। ଆଚ୍ଛା ସୀତାଙ୍କ ପଟୁ ହେଇଗଲା କେବେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଡ ବଡ କଥା ହେଇପାରିବନି ନା ନା ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ବା ତାଙ୍କ ମା ଯଦି ଧରିତ୍ରୀ କଥା କହିବେ ସାର୍ ଏଭଳିଆ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ତ କୋଉଠି ହେଇନି ନା। ଇଏ କପଳ କଳ୍ପିତ କଥା ପୁରା ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ବି ମନ ଗଢି କହିବେ ଓହୋ। ସୀତା ଭଳି ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତିବ୍ରତା ହଁ। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଓ। ରାମଙ୍କର ଦୋଷ ଶୁଣି ପାରିବେନି କି ନିଜେ ଭଳିଆ କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି ରାମ ମୋଟେ ବି ଏକଥା କହିବେନି ରାମ ଆଁ? ନା କହିବେନି ଏ ଦେଖ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଥଇଲି ମୁଁ ବା କହିଲି ସେ ତ ମୂଳରୁ ବହି କିଣିବା ଲୋକ ନୁହଁ ସେ ତ ବହି ନିଜେ ପଢିବା ଲୋକ ନୁହଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କପଳ କଳ୍ପିତ କରି ସେ କପଳ ରାମାୟଣ ଏଇଟା କଳ୍ପିତ ରାମାୟଣ ସୁନା ଭାଇନାର କପିଳ ରାମାୟଣ ନୁହଁ ସେ ବାଉଳାରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆଜ୍ଞା ରାମ ମୋଟେ କହିବେନି